देखु आज्ञा पिलाटी को चदी रोग बाग कोन होई गला समस्त आज्ञा छाड़ी पळेबे पाखरु हेले मां केभे छाड़ी जाय ना कारण से हेउछ आज्ञा मां रोग बाग हेले पाखरु केभे छाड़ी न जाए कानी पारी कानी ऊपर तार निदान थाए तू हमन जहार ए गला रहार केउ दन दैत सिबी आहे गला दीवर तो आज्ञा रोग बाग जदी काहा कोनोसी मेडिकल रे के पडिला समस्त छाड़ी पळेबे किंतु मां केभे छाड़ी जाय ना से हेउछ आज्ञा मां तार कानी पण तो तळे सदा सर्वदा तार छुआ को से घोड़ेई रखे तेणु करी कवि कहिले कोन मार ऋण को संसार रे कहीं सुझी पारे ना एई दुनिया रे मां परी किए से हब अबुझा पुअर अबुझा मन बुझे दब संतान रखे कौन से आज्ञा अली करू अर्दली करू मां ही तार दुख बुझी पारे समस्त दुख को हरण करे आज्ञा मां पिलाटी जदी कोला शिशु होई थाए जदी कांदु थाए मां जानि दबो आज्ञा कोन पई से कांदुछि हम पई कांदुछि तेणु करी एई दुनिया रे मां परी किए से हबो अबुझा पुअर अबुझा मन को बुझे दब अबुझा पुअर अबुझा मन को बुझे दब केते मीठा कथा कही किए दब रे सुआई 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 अंधार राति रे किए अंधार राति रे किए गीत गाइबो जदि कौन सी कारण बसत हो आजिकल लाइन कटि जाए पिलाटी आज्ञा जल्दी कांदु थिबो केते गीत गाई गाई मां आज्ञा पिलाटी सोइला पर्यंत त आखि को निद आसे ना से हेउछ आज्ञा मां अंधार राति रे किए गीत गाइबो अबुझा पुअर अबुझा मन को बुझे दब अबुझा पुअर अबुझा मन को बुझे दब अबुझा पुअर अबुझा मन को बुझे दब देखो तो आज्ञा आमे समस्त जेते बेले कुनी पिला हेइथिले छोटो पिलाटी हेइथिले मां को आज्ञा आमे समस्त पचारुथिले मां सेटा आकाश रे कोन मां कहियो बाबू रे सेटा होची जन्म मामू फुणी पचारिबा मां सेटा आकाश रे कोन कहिबो मां फुणी छे जन्म मामू आमे सेते बेले आज्ञा अनुभव करंतु आमे छोटो पिला होइतले मां को 10 थर पचारुथिले मां सेटा जन्म मामू बोली कहूथिला अच्छा किंतु जेते बेले मां बूढ़ी होई गला अच्छा आमे बड़ होई गले जेते बेले मां रो आखी को देखा जाउ नथिबो मां पचारिबो बाबू रे से किए जाउची पुओ से कहिबो बड़ बड़ पिला माने होई आमे कहिबा मां सेटा राम जाउची मार कान को आज्ञा सुबु नथिबो फुणी सेई मां पचारिबो बाबू रे से किए जाउची रे सेई आज्ञा पिलाटी देखो कहिबो केते थर पचारुछु मो
थरे परा कहिली सेटा राम जाउची बोली राम जाउची राम मां ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଥକ୍ୟ। अच्छा अच्छा ମା ଆମକୁ 10 ଥର ବୁଝେଇବ କିନ୍ତୁ ମା କୁ ଆମେ ଥରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଥରେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ତାପରେ ରାଗି ତାକୁ ରାଗ ଗର ହେବା। अच्छा अच्छा ଆମ ଆଉ ମା ଭିତରେ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଜି କାଲିକା ଯୁଗକୁ ନେଇ କବି ଲେଖିଲେ କଣ लिखिले कवि ଏ ବାବୁ आज्ञा ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା ହାରି ଯାକୁ ଯେବେ ଖାଇବା ମାଗିବ ଉଠୁ ଉଠୁ ବେରେ ଯା ଯା उठो बेगे जा जा उठो बेगे जा जा उठो बेगे जा जा उठो बेगे जा जा। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ कौन ଆଜି କାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କାଲିକା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପଡୋଶୀ ଘର କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥିବେ କି ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ପୁଅ ମୋର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କି ଯାଇଛି ମା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଫେରେ ମା ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ପଚାରିବ ବାବୁରେ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ନହେଲେ ଆଳକୁ ପଡୋଶୀ ଘର ଯଦି କିଛି ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହନ୍ତି କଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀକୁ ଯାଇଛି କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ ସେଠି ବସି ସେଇଟା କଣ ତା ପାଇଁ ରଖିବି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ କରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କହିଛି କଣ ରେ ପୁଅ ହେଉ ପଛେ ଛୋଟା ପୂଜା ଅନ୍ଧ ମାର ଆଖିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ छुआ है पौधे छोटा पूजा मारो आखिरे पूर्णिमार ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟା ହେଇଥାଉ ପୂଜା ହେଇଥାଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଉ ମା କେବେ କହିଦବନି ମୋ ପିଲାଟା ଛୋଟାଟା ବୋଲି ସଦା ସର୍ବଦା ସେ କହିବ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ସରବର ଚାନ୍ଦ ଭଳି ସିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା। ତେଣୁ କରି ଲୋକ ବି ଲେଖିଲେ କଣ କିରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯଦି କିଛି ହଜି ଯାଇଥିବ ଯେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ ମା ଆଣିକି ବନ୍ଧା ପଡୁ ଛନ୍ଦା ପଡୁ କରଜ କରି ଆଜ୍ଞା କିଣିକି ଆଣି ଆମକୁ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ନହେଲା ବେଳକୁ ଗଢ଼େଇକି କରିଦବ। ଏଇ ସଂସାରରେ ମାର ଋଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଏଠି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେବେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ करे ହେଲେ ପାଉଣା ନିଏ ନା ସେ କିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା। ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ନିଏ ନା। ସକାଳ ପହାନ୍ତା ପ୍ରହରୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଘର କର୍ମ ସବୁ କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନିଜର କର୍ମ করে ରାତି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଏ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି ମାକୁ। ତେଣୁ କରି ସଂସାରରେ କବି କହିଲେ କଣ କିରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦବ କୋଳରେ ବସାଇ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ କୋଳରେ ବସାଇ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ କିଏ ଆଉ ଶୁଆଇବ ଆମ ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି କିଏ ହବ ଆମ ମା ପରି କିଏ ହବ ଆମ ମା ପରି କିଏ ହବ ଆମ ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି କିଏ ହବ। ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ମାର ପରି କେହି ସଂସାରରେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି କେହି ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି।
देखंतु आज्ञा ए जो नाम यज्ञ संसार रे काली चलीथिला भगवान कर नाम रे संसार सारा चतुर्दिग आज्ञा व्यापी बुलुथिला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे